एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बहुत ही प्यारा रिसाला हमें तहरीर फरमाया जिसको याद करने वालों को दुआओं से भी नवाजा और उसको काफ़ी तादाद में इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी बहनों ने याद किया। और मदनी चैनल पर हमने देखा कि 40 मिनट 45 मिनट में उस रिसाले को इस्लामी भाइयों ने याद किया। कौन सा रिसाला था? उस रिसाले का नाम था अरबईने अत्तार, अरबईने अत्तार। और उसी अरबईने अत्तार रिसाले की सबसे पहले हदीस मुबारक आपको सुनाने की सआदत हासिल करता हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सिरात पर नूर है, मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सिरात पर नूर है। और जो शख्स मुझ पर जुमे के दिन 80 बार दुरूद पाक पढ़ेगा उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। सुब्हानअल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुदस्सिर भाई, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताइए कि आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा पहला सेगमेंट तिलावत और तर्जमा है। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत के लिए हमारे साथ राइक भाई मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी राइक भाई, आज हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुना रहे हैं? आज आपको सूरह निसा की चंद आयत की तिलावत सुनाऊंगा। माशाअल्लाह, शुरू कीजिए राइक भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा वइज़ा हकमतुम बैनन नास
بين الناس أن تحكموا بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाजरीन, हमें राइक भाई खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान पाक सुना रहे थे और सूरह निसा की इन्होंने चंद आयतें सुनाई हमें। अब चलते हैं शम्वील भाई की तरफ और इन आयतों का तर्जमा भी सुनते हैं। जी मुदस्सिर भाई माशाअल्लाह, राइक भाई ने बहुत खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह राइक भाई सूरह निसा की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान, और बहुत ही प्यारा इसका तर्जमा है। मैं कहता हूँ कि आप लोग तर्जमा सुन के सुबहान अल्लाह लाजमी कहेंगे, क्योंकि तर्जमे के अंदर इतनी प्यारी प्यारी बशारतें दी जा रही हैं। आइए सुनते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, अन करीब हम उन्हें उन बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ हैं और हम उन्हें वहाँ दाखिल करेंगे जहाँ साया ही साया होगा। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम लोगों में फ़ैसला करो तो इंसाफ के साथ फ़ैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला, देखने वाला है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, इन आयत मुबारक में कितनी प्यारी बात फरमाई गई कि वो लोग जो ईमान लाए, अच्छे अमल किए, उन्हें कहाँ दाखिल किया जाएगा? उन बागों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। और वो उसमें कब तक रहेंगे? हमेशा रहेंगे, और वो उन बागों में हमेशा रहेंगे। अल्लाह पाक हमें भी नेक अमाल करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। आमीन। माशाअल्लाह। जी मुदस्सिर भाई। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं अहद रज़ा भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप हमें कौन सा कलाम सुनाएंगे? हाजिर है दरे दौलत पे गदा सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम है। इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ में सुनेंगे तो और मज़ा आएगा। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाजिर है दरे दौलत पे गदा
यहाँ तक पहुँचाया, मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाजिर दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं करके सिता अपनी जान पर, कुरान से जाऊं का पढ़ कर, मैं करके सिता अपनी जान पर, कुरान से जाऊं का पढ़ कर। आया हो बहुत शर्मिंदा सा, आया हो बहुत शर्मिंदा सा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। एक मैगी नगी पूरी उम्मत, सारी दुनिया सारी खलकत, एक मैगी नगी पूरी उम्मत, सारी दुनिया सारी खलकत तकती है रास्ता रहमत का, तकती है रास्ता रहमत का, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सब बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी, एक सवाल एक एक्टिविटी। सेगमेंट का बताने से पहले हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ यानी आपके सीधे हाथ वाली टीम ए और आपके उल्टे हाथ वाली टीम बी। टीम ए आपकी टीम है, टीम बी मेरी टीम है। टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आएंगे। सबसे पहले टीम ए वाले मेंबर के लिए स्क्रीन पर कुछ नंबर्स चलेंगे। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे मुदस्सिर भाई एनवेलप्स के पास होंगे और उन्हीं एनवेलप में से उनके लिए एक सवाल निकालेंगे। लेकिन उस सवाल का जवाब मुदस्सिर भाई कैसे देंगे ये लोग? स्टिक्स के जरिए। जी हाँ, इस सवाल का जवाब बोल कर नहीं बल्कि हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए में बता के बताएंगे उस सवाल का क्या आंसर है। जी मुदस्सिर भाई, टीम में से किसको बुलाएंगे? अरे माशाल्लाह, सबने पहले से ही हाथ खड़े करे हैं, सब तैयारी के साथ आए हुए हैं। जी आ जाइए, आप आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आ जाए। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इनसे इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम शागिल है। जी
मेरा नाम शागिल है। शागिल, माशाल्लाह, यूनिक नेम है। और आपका नाम? गुलाम ताहा। जी, टीम ए से हमारे शागिल भाई और टीम बी से हमारे गुलाम ताहा भाई। टीम ए के शागिल भाई रेडी हैं आप? जी। गुलाम ताहा भाई जी। सोच लें। जी, तो हमारे शागिल भाई आगे आएंगे और शागिल भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं हमारे शागिल भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये आगे आइए, यहाँ पे आइए और हमारे शागिल भाई के लिए चलेंगे अब स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे शागिल भाई के लिए एक नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हमारे शागिल भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि तनवीन में कितने पेश होते हैं? तनवीन में कितने पेश होते हैं? आप इसका जवाब नहीं, क्या कर रहे हैं? कैसे बताना है इसका आंसर? स्टिक्स के जरिए। कैसे बताएंगे? स्टिक के जी, आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। हमारे शागिल भाई अपने लिए नंबर्स बनाएंगे। आइए देखते हैं, इन्होंने जवाब तो दे दिया बोल कर, लेकिन शागिल भाई स्टिक्स के जरिए बनाना है। एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर आए और हम स्टिक्स के जरिए बना के बताएं कि इसका क्या आंसर है। एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर आए ना जी, और हमें बना के बताइए कि इसका क्या आंसर है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शागिल भाई नंबर बनाइए, माइक रख दें। हाँ, अब नंबर बनाएं कि आप कौन सा नंबर बना रहे हैं। देखते हैं कि हमारे शागिल भाई ने बोला तो सही है, लेकिन क्या बना भी सही पाते हैं या नहीं। बोलना आसान है, बनाना मुश्किल है। क्यों हौद भाई? इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। इसमें सवाल बना लिया? बताएं कौन सा नंबर बनाया है? 2। मुदस्सिर भाई 2 सही लग रहा है आपको? मुझे तो गड़बड़ लग रही है। 2 कैसे बनेगा? अच्छा ये बताएं। ऐसे ही बनेगा? हमारे पास स्टिक्स है ना, तो हम सीधा 2 बनाएंगे। ये भी सही है आपका 2, चलें इसको भी सही मान लेते हैं। और हमारे शागिल भाई ने जवाब दिया कि इसका जवाब 2 है और शागिल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। शागिल भाई दुरुस्त जवाब दे दिया है आपने, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत दे, आपको जल्द मदीने पाक की बाद अब हाजिरी भी नसीब फरमाए। और प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे शागिल भाई ने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, मुदस्सिर भाई की टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह, अपनी जगह पे तशरीफ ले आए। अब हमारी टीम भी गुलाम ताहा भाई आगे आएंगे। गुलाम ताहा भाई, आपने देखा शागिल भाई ने 1 पॉइंट ले लिया है। कितने पॉइंट लिए हैं? माइक में बताएं ना। 1 ही लेंगे आप भी? यार ज़्यादा ले लो, 1 ही लोगे, 1 ही पॉइंट लोगे। क्यों? जी हाँ, हमारे गुलाम ताहा भाई भी 1 ही पॉइंट ले सकते हैं। क्यों? मुदस्सिर भाई इनसे सवाल भी तो 1 ही होना है। जी गुलाम ताहा भाई रेडी हैं? नंबर चलवाएं आपके लिए माइक में। देखें, आप जो बोलेंगे ना माइक में बोलेंगे, वरना अगर आपने माइक में नहीं बोला ना और आपने सही आंसर भी दिया तो हम आपका नंबर माइनस कर देंगे। कर दे माइनस? चाहते हैं आप पीछे आ जाएं, आपकी टीम हार जाए? यार आप तो मेरी टीम से हो ना, अब अच्छे आंसर दो भाई, मुझे जीतना है। मुदस्सिर भाई जीत जाते हैं, मैं नहीं जीतता, अब मुझे जीतना है ना। सही है, जितवाएंगे मेरी टीम को। चलें, हमारे गुलाम ताहा भाई आगे आएंगे और गुलाम ताहा भाई के लिए चलने जा रहे हैं स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे गुलाम ताहा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। आप घूम जाइए और हमारे गुलाम ताहा भाई के लिए नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें मदीना। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे गुलाम ताहा भाई के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 2 नंबर एनवेलप में, 2 नंबर एनवेलप में हमारे गुलाम ताहा भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि जन्नत में एक आदमी को कितने आदमियों के बराबर खाने की ताकत दी जाएगी? आपके लिए सवाल है गुलाम ताहा भाई कि जन्नत में एक आदमी को कितने आदमियों के बराबर खाने की ताकत दी जाएगी। तो आप इसका आंसर हमें कैसे बताओगे? स्टिक्स रखी हुई है ना, आ जाइए स्टिक्स के ऊपर और देखते हैं कि हमारे गुलाम ताहा भाई स्टिक्स के जरिए में इसका आंसर बता पाते हैं या नहीं कि जन्नत में एक आदमी को कितने आदमियों के खाने के बराबर
ताकत दी जाएगी। गुलाम ताहा भाई स्टिक्स के ऊपर आ जाइए, एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर आ जाइए। देखते हैं कि हमारे गुलाम ताहा भाई सही आंसर दे पाते हैं या नहीं। बोल तो रहे हैं कि मुझे आंसर आता है, मुझे आंसर पता है, बोलने से थोड़ी होता है, ये तो हमें पता जब चलेगा जब ये आंसर बनाएंगे। जी इस 2 को हटा दें गुलाम ताहा भाई, जो 2 पहले से बना हुआ है ना, इसको हटा दीजिए और अपने लिए बनाइए आंसर, जल्दी जल्दी बनाएं, डरे नहीं आप। जी हमारे गुलाम ताहा भाई ने आंसर बनाना शुरू कर दिया है। मुदस्सिर भाई क्या लगता है बना पाएंगे? लग तो यही रहा है आपको। जी हमारे गुलाम ताहा भाई आंसर बना रहे हैं, आधा आंसर बन चुका है तकरीबन, थोड़ा सा रह गया है आंसर, फिर पूरा हो जाएगा। माशाअल्लाह। जी गुलाम ताहा भाई कौन सा नंबर बनाया आपने? 100 बनाया है, यानी जन्नत में एक आदमी को 100 आदमियों के खाने के बराबर ताकत दी जाएगी। हाँ ना? जी ना? हाँ ना? लॉक कर लें इसको, यही है ना आंसर? चेंज करना है? नहीं, यही है आंसर। 100 आदमियों के खाने की बराबर ताकत दी जाएगी। हमारे गुलाम ताहा भाई इसका आंसर दे रहे हैं कि जन्नत में एक आदमी को 100 आदमियों के खाने के बराबर ताकत दी जाएगी, और गुलाम ताहा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह, क्या बात है गुलाम ताहा भाई। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। और हमारे गुलाम ताहा भाई ने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह। मुदस्सिर भाई पहले सवाल पे इक्वल चल रहे हैं, आपके कितने पॉइंट्स हैं? 1 और मेरे पता है कितने? 1 है मेरा भी। जी एक एक मेंबर को और बुला लेते हैं। जी टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को और बुला लेते हैं। जी मुदस्सिर भाई टीम ए से किसको बुलाएंगे? आप आ जाएं। और टीम बी से कौन आएगा भाई? आप आ जाएं। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर हमारे फ्लोर पर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद अमान। हम्माद भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई माशाअल्लाह। टीम ए से हमारे हम्माद भाई, टीम बी से हमारे अब्दुल्ला भाई। हम्माद भाई रेडी हैं? जी। रेडी हैं? जी। और अब्दुल्ला भाई जी। रेडी है ना? कर लेंगे आप दोनों? जी। हमारे हम्माद भाई अब आगे आएंगे और हम्माद भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे हम्माद भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी हम्माद भाई आगे आ जाइए, पता है ना मदीना बोलना है। जी हम्माद भाई के लिए नंबर चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना, इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी। मदीना। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हम्माद भाई के लिए 3 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं मुदस्सिर भाई की जानिब और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 3 नंबर एनवेलप में हमारे हम्माद भाई के लिए क्या सवाल है। जी मुदस्सिर भाई। सवाल ये है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? जी आपके लिए सवाल है कि अल्लाह पाक के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में कितनी बार आया है? आपको इसका आंसर पता है? जी। कैसे बताएंगे? बोल के बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बताएंगे। कैसे बताएंगे? एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक के जरिए जी आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। देखते हैं कि हमारे हम्माद भाई कह रहे हैं इनको आंसर भी पता है, ये भी बताना है, ये भी पता है कि कैसे बताना है। हम्माद भाई इस वाले नंबर को हटा दें। अब देखते हैं कि हम्माद भाई अपने लिए आंसर भी सही बना पाते हैं या नहीं, या आंसर बनाने में गलती कर जाते हैं। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम्माद भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है। जी हम्माद भाई जल्दी जल्दी बनाना है आपने। बना लिया क्या? बना लिया? कौन सा नंबर बनाया है? 4 बनाया है, 4 बनाया है? 4 बनाया है। अभी तो आप 4 कह रहे थे, बताएं ना। उर्दू में 4 होता है, इंग्लिश में 4। जी हाँ, उर्दू में 4 होता है और इंग्लिश में 4 होता है। और हमारे हम्माद भाई ने इसका जवाब दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान पाक में 4 मरतबा है, और हम्माद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है हम्माद भाई, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। और हम्माद भाई ने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए यानी मुदस्सिर भाई की टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। खुशी नहीं हुई क्या? आपको नहीं हुई खुशी? तो सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहा? आपको नहीं हुई खुशी? यार मुसलमान की खुशी में खुश होना चाहिए, सुभान अल्लाह कहेंगे ना, खुशी भी होगी
خوشی में, मुसलमान की खुशी में खुश होने का सवाब भी मिलेगा और सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए जन्नत में एक पेड़ भी लगा दिया जाता है। तो आप सब सुभान अल्लाह कहेंगे ना? चले एक बार सब मिलकर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी अब्दुल्ला भाई रेडी हैं? चलें आपके लिए स्क्रीन पे कुछ नंबर्स, आप ले लेंगे ना 1 पॉइंट? दे देंगे ना आंसर? जी। डरेंगे तो नहीं, अल्लाह में भी दे दूँ। घबराएंगे तो नहीं? नहीं। जी, तो हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए चलाइए नंबर्स। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, देखते हैं हमारे टीम बी के अब्दुल्ला भाई, मेरे टीम के अब्दुल्ला भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे अब्दुल्ला भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए मुदस्सिर भाई की जानिब चलते हैं और मुदस्सिर भाई से जानते हैं कि 4 नंबर एनवेलप में, 4 नंबर एनवेलप में हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए क्या सवाल है। सवाल ये है कि दूसरे कलिमे में कितने नबियों का जिक्र है। जी, आपके लिए सवाल है कि दूसरे कलमे में कितने नबियों का जिक्र है। अगर अब्दुल्ला भाई मैं कहूँ ना, बहुत इजी सवाल है, बच्चे को इसका आंसर पता होगा तो भी गलत नहीं होगा, बहुत आसान आंसर है। हमें ये देखना है आपको पता है या नहीं आपको पता है। जी। कैसे बताएंगे? बोर्ड पे। जी, तो आ जाइए बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि हमारे अब्दुल्ला भाई को इसका आंसर पता है या नहीं कि दूसरे कलमे में कितने नबियों का जिक्र है। मेरे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसका आंसर बहुत आसान है। और भाई आपको पता है? जी। आपको ही पता है? क्या बात है, माशाल्लाह मदीने की। हमारे औद भाई को ही पता है। आप देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई सुभान अल्लाह। बना भी लिया। कौन सा नंबर बना है? एक नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है। औद भाई कौन से नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी हाँ, दूसरे कलमे में एक नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे और आपके प्यारे प्यारे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और अब्दुल्ला भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की, मक्का पाक की बाद अब हाज़िरियाँ नसीब फरमाए, आपको बगदाद मोहल्ला की भी हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ ले आए। और हमारे अब्दुल्ला भाई ने ना सिर्फ सही जवाब दिया, दुरुस्त जवाब दिया, बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। तो मुदस्सिर भाई, हमारी इस पहली एक्टिविटी के इख्तिताम पर हमारी टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट इनके और टीम बी के औद भाई? 2 पॉइंट टीम बी के। 2 पॉइंट्स टीम बी के हैं, 2 पॉइंट्स टीम ए के हैं। यानी टीम ए और टीम बी अभी बिल्कुल बराबर चल रही है। इस बराबर के मुकाबले को थोड़ा तोड़ते हैं और इनको 1-1 पॉइंट्स आगे पीछे करते हैं। हम क्या करेंगे, तो खुद ही अगर आंसर गलत देंगे तो आगे पीछे हो जाएंगे। इनके लिए लाते हैं मज़ेदार और दिलचस्प सवालात। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने एक और इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। सही तादाद लिखें। मुदस्सिर भाई आप भी सोच रहे होंगे, औद भाई आप भी सोच रहे होंगे किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, किस तरह सही तादाद लिखनी है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में भी टीम ए से और टीम बी से हम अपने एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे 10-10 सवालात। कितने सवालात? 10। और जो मैं 10 सवालात करूँगा वो टीम ए के लिए भी होंगे, टीम बी के लिए भी होंगे। और इस सेगमेंट को विन कौन करेगा? इस सेगमेंट को विन वो करेगा जो ज़्यादा सही आंसर्स देगा, जो ज़्यादा सही आंसर्स देगा। जी, तो इस आंसर्स को देने के लिए, सवालात के जवाबात देने के लिए, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेने के लिए टीम ए से कौन आएगा? आ जाए पर। जी आप आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? आप आ जाइए। टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर आ चुके हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इनसे इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? अब्दुल नाफे। अब्दुल नाफे भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई। एक तरफ है हमारे अब्दुल नाफे भाई और एक तरफ है अब्दुल रहमान भाई। अब्दुल नाफे भाई रेडी? जी। दे देंगे 10 आंसर्स? जी। मुश्किल होंगे, दे देंगे ना? बताएं। जी दे देंगे। डरेंगे तो नहीं? नहीं। लिख भी लेंगे? जी। मार्कर भी पकड़ लेंगे? जी जी। और आप भी दे देंगे? जी। डरेंगे तो नहीं?
ہیں دے دیں گے نا, غلطی تو نہیں کریں گے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کتنے صحیح آنسرز دیں گے؟ سارے صحیح دیں گے؟ جی. اور آپ تو سارے دیں گے نا انشاءاللہ صحیح آنسر. جی تو ہماری ٹیم اے کے عبد النافع بھائی بھی ریڈی ہیں, ٹیم بی کے عبد الرحمن بھائی بھی ریڈی ہیں. مدثر بھائی ان دونوں کو مارکرز دیں گے, مدثر بھائی ان کو مارکر دے دیجئے اور ہمارے عبد الرحمن بھائی کو ہی مارکر دے دیجئے. عبد النافع بھائی آپ کا وہ والا بورڈ ہے اور عبد الرحمن بھائی آپ کا وہ والا بورڈ ہے. آپ دونوں اپنے اپنے بورڈز پہ چلے جائیے اور 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجئے تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. بورڈ پہ چلے جاؤں, 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیں. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے عبد النافع بھائی اور عبد الرحمن بھائی جب تک 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ لکھ لیتے ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں, ان کو ہم بتاتے ہیں کہ عبد النافع بھائی آپ نے جو بھی آنسر لکھنے ہیں, عبد النافع بھائی اوپر سے لکھیں, تھوڑا اوپر سے, تاکہ آپ آنسر آرام سے لکھ سکیں نا. جی عبد النافع بھائی آپ بھی سنیے نمبرز لکھتے ہوئے, عبد الرحمن بھائی آپ بھی سنیے کہ جب آپ آنسرز لکھ رہے ہوں گے تو آپ آنسرز لکھتے وقت عبد النافع بھائی آپ ادھر نہیں دیکھیں گے اور عبد الرحمن بھائی آپ ادھر نہیں دیکھیں گے. جو آنسر آتا ہو, چاہے صحیح آتا ہو چاہے غلط آتا ہو, وہی آنسر لکھنا ہے, لیکن چیٹنگ نہیں کرنی, چیٹنگ نہیں کرنی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے عبد النافع بھائی نے بھی نمبرز لکھ لیے ہیں, ہمارے عبد الرحمن بھائی نے بھی نمبرز لکھ لیے ہیں. عبد النافع بھائی ریڈی ہیں؟ عبد الرحمن بھائی ریڈی؟ کروں سوالات کا آغاز؟ آپ ادھر تو نہیں دیکھیں گے آنسر لکھتے ہوئے اور آپ بھی نہیں دیکھیں گے. جی تو پہلے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. عبد النافع بھائی اور عبد الرحمن بھائی دونوں کے لیے پہلا سوال ہے کہ سورج کون سے آسمان پر ہے. پہلا سوال ہے کہ سورج کون سے آسمان پر ہے. دوسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کتنی بار درود پاک پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی. جمعے کے دن اور جمعے کی رات کتنی بار درود پاک پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی. تیسرا سوال ہے ہمارے عبد النافع بھائی کے لیے اور عبد الرحمن بھائی کے لیے کہ قرآن پاک میں کتنے مقامات پر صبر کا ذکر ہوا ہے. قرآن پاک میں کتنے مقامات پر صبر کا ذکر ہوا ہے. عبد النافع بھائی جلدی جلدی آنسر لکھ لیجئے. عبد الرحمن بھائی چوتھے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ دونوں کے لیے چوتھا سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کے دادا جان کا انتقال ہوا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کے دادا جان کا انتقال ہوا. پانچواں سوال ہے ہمارے عبد النافع بھائی کے لیے, عبد الرحمن بھائی کے لیے کہ اللہ پاک نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و پاکیزگی قرآن پاک میں کتنی آیتوں میں نازل فرمائی. اللہ پاک نے بی بی عائشہ کی طہارت و پاکیزگی پر قرآن پاک میں کتنی آیتیں نازل فرمائی. چھٹے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. عبد النافع بھائی, عبد الرحمن بھائی, آپ دونوں کے لیے چھٹا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی اہم بات بتاتے تو اسے کتنی بار دہرایا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی اہم بات, کوئی امپورٹنٹ بات بتاتے تو اسے کتنی بار دہرایا کرتے تھے. ساتواں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ دونوں کے لیے ساتواں سوال ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے ناموں میں سے کتنے نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے. اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے ناموں میں سے کتنے نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے. آٹھواں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. عبد النافع بھائی, عبد الرحمن بھائی, آٹھواں سوال ہے آپ دونوں کے لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں. نواں سوال, سیکنڈ لاسٹ سوال ہے. عبد النافع بھائی جلدی آنسر لکھ لیجئے. عبد الرحمن بھائی ماشاءاللہ آپ بھی لکھ لیجئے آٹھویں کا آنسر جلدی جلدی. نویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ دونوں کے لیے نواں سوال ہے قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا. نواں سوال ہے کہ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا. 10ویں سوال, آخری سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ دونوں کے لیے سوال ہے, سوال مکمل ہوگا, چند سیکنڈ کا ٹائم ملے گا اور پھر ٹائم اپ ہو جائے گا. 10واں سوال ہے کہ نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں. نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں اور آپ کے لیے ٹائم اپ ہونے جا رہا ہے. میں کاؤنٹ ڈاؤن لاؤں گا. 5, سب میرے ساتھ. 5 4 3 2 1 0.
جی آگے آ جائیے. آپ دونوں کا ٹائم اب ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے عبد النافع بھائی نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہیں یا عبد الرحمن بھائی نے زیادہ صحیح آنسر دیے ہیں. عبد النافع بھائی ون کرتے ہیں یا عبد الرحمن بھائی ون کرتے ہیں؟ جی عبد النافع بھائی کتنے آنسر صحیح دیے ہوں گے آپ نے؟ 7. 7 صحیح دیے ہوں گے. 10 تو ابھی آپ تو 10 کہہ رہے تھے سب صحیح ہوں گے. اب 7 لگتے ہیں. کیا لگتا ہے؟ سارے صحیح ہیں. سارے صحیح ہوں گے. ابھی مدثر بھائی نے کہا سارے صحیح ہوں گے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنے آپ کے صحیح ہوں گے؟ 9 صحیح ہوں گے. یہ غلطی ہوئی آپ سے. کہاں لگتا ہے غلطی ہوئی ہے؟ 8ویں میں یا 7ویں میں؟ 8ویں میں یا 7ویں میں آپ سے غلطی ہوئی ہے. چلیں چیک کرتے ہیں کہ آپ کو جو لگ رہا ہے کہ 8ویں یا 7ویں سوال میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے وہ ہوئی بھی ہے یا نہیں. جی پہلا سوال تھا آپ دونوں کے لیے. میں سوال کروں گا, پہلے آپ اس کا آنسر دیں گے, پھر آپ آنسر دیں گے, پھر میں بتاؤں گا کہ آپ دونوں کا آنسر صحیح ہے یا نہیں. پہلا سوال تھا ہمارے عبد النافع بھائی آپ کے لیے, عبد الرحمن بھائی آپ کے لیے, کہ سورج کون سے آسمان پر ہے؟ چوتھے. ایک ایک کر کے. سورج کون سے آسمان پر ہے؟ چوتھے. چوتھے آسمان پہ. چوتھے آسمان پہ. اور ہمارے عبد النافع بھائی اور عبد الرحمن بھائی اس کا آنسر دے رہے ہیں کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے, اور دونوں کا جواب بالکل درست ہے. پیارے بچوں سورج کون سے آسمان پر ہے؟ کون سے آسمان پر؟ چوتھے آسمان پر. جی دوسرا سوال تھا عبد النافع بھائی آپ کے لیے بھی, عبد الرحمن بھائی آپ کے لیے بھی, کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کتنی بار درود پاک پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری ہوں؟ 80 بار. 80 بار. اور آپ؟ 80. آپ نے بھی 80 لکھا ہے. ہمارے عبد النافع بھائی اور عبد الرحمن بھائی نے جواب دیا کہ 80 بار درود پاک پڑھنے والے کو یہ فضیلت حاصل ہوگی, اور ان دونوں سے غلطی ہو گئی ہے. اس کا درست جواب ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اور جمعے کی رات 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی. پیارے بچوں اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر جمعے کی رات اور جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. تو پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین کتنی پیاری حدیث پاک ہے, کتنا آسان عمل کہ صرف 100 بار درود پاک پڑھنا ہے جمعے کے دن اور جمعے کی رات, تو اللہ پاک ہماری 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. کتنی حاجتیں؟ 100. عبد النافع بھائی 1 حاجت پوری نہیں ہوگی, عبد الرحمن بھائی 10 حاجتیں پوری نہیں ہوں گی, بلکہ 100 حاجتیں پوری ہوں گی. تو پیارے بچوں آپ سے بھی عرض ہے, مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی عرض ہے کہ جمعے کے دن درود پاک پڑھیں, زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. اور آپ دونوں نے جو جواب دیا نا کہ 80 بار, وہ آپ لوگوں نے جواب غلط دیا, بلکہ 80 بار کی فضیلت جمعے کے دن کی ہے. وہ فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 80 بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ شاید یاد کر کے آئے ہوں گے, تیاری کر کے آئے ہوں گے, لیکن شروع میں آپ نے سنی نا فضیلت, مکسنگ ہو گئی. یعنی کوئی مسئلہ نہیں, ایک غلطی ہو چکی ہے دونوں سے. تیسرا سوال ہے تیسرا سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ قرآن پاک میں کتنے مقامات پر صبر کا ذکر ہوا ہے؟ 18 مقامات پر. اور آپ نے کیا لکھا ہے؟ 90 مقامات پر. چلیں تیسرا آپ نے آنسر کیا دیا؟ 18. اور آپ نے کیا آنسر دیا؟ 90. ہمارے عبد الرحمن بھائی اور عبد النافع بھائی نے اس کا جواب دیا. عبد النافع بھائی نے جواب دیا کہ 18 بار, اور ہمارے عبد الرحمن بھائی نے جواب دیا کہ 90 بار صبر کا ذکر ہوا ہے. اور ہمارے عبد النافع بھائی کا جواب غلط ہے. ہمارے عبد الرحمن بھائی نے بھی آنسر لکھا لیکن آنسر کے قریب تھے. اس کا مکمل آنسر ہے 90 سے زیادہ. 90 سے زیادہ. ان آپ نے آنسر لکھا, ہم آنسر کے بہت قریب ہیں, تو عبد الرحمن بھائی کا جواب درست مانا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. چوتھے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. چوتھا سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ کے دادا جان کا انتقال ہوا؟ 8 سال. 8 سال تھی. 8 سال تھی. عبد النافع بھائی عبد الرحمن بھائی نے جواب دیا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان کا انتقال ہوا تب آپ کی عمر 8 سال تھی, اور دونوں کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. 5ویں سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. 5واں سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ اللہ پاک نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و پاکیزگی پر قرآن پاک میں کتنی آیتیں نازل فرمائیں؟ 18 آیتیں. 18 آیتیں. سوچ لیں, یہی ہے 18 ہے. جائیں آپ کو موقع دیتے ہیں, صحیح کر سکتے ہیں اس کو.
پکا پتہ 18 تھی؟ جی. اگر موقع دیں آپ کو بولیں صحیح کر لیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہاں کیا لگتا ہے صحیح ہے نہیں ہے؟ 18 صحیح ہے نہیں ہے؟ 18 پہ ہی رہیں گے؟ اچھا اگر آپ کو موقع دیں ہم بولیں کہ عبد النافع بھائی آپ جائیں اور 5ویں کا آنسر صحیح کر لیں تو آپ جائیں گے؟ نہیں. چلے جائیں نا, چینج کر لیں نا. نہیں نہیں. جائیں گے, یہیں رہیں گے. آپ دونوں یہی رہیں گے کیونکہ آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. مدثر بھائی آپ گن رہے ہیں ان کے کتنے صحیح ہیں, ان کے کتنے صحیح ہیں؟ ان کے 3 آنسر صحیح ہیں اور ان کے 4. ہمارے عبد النافع بھائی کے 3 آنسر صحیح ہیں ابھی تک اور عبد الرحمان بھائی کے 4 آنسر صحیح ہیں. سبحان اللہ. چھٹے سوال کی جانب بڑھ رہا ہوں. آپ دونوں کے لیے چھٹا سوال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی اہم بات, کوئی امپورٹنٹ بات بتاتے تو اسے کتنی بار دہراتے تھے؟ 3 بار. 3 بار. 3 بار. 3 بار. ہمارے عبد النافع بھائی اور عبد الرحمان بھائی اس کا آنسر دے رہے ہیں کہ اسے 3 بار دہراتے تھے اور دونوں نے جواب بالکل درست دیا ہے. پیارے بچوں, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے انداز میں صاف صاف گفتگو فرماتے تھے. کون سے انداز میں؟ پیارے انداز میں. اور اہم بات 3 بار دہراتے تھے. کتنی بار دہراتے تھے؟ 3 بار. تاکہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے اور بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے. بلا ضرورت گفتگو نہیں فرماتے تھے. تو پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے پیارے انداز میں گفتگو فرماتے تھے اور جب کوئی اہم بات ہوتی تو 3 بار فرمایا کرتے تھے. کتنی بار؟ 3 بار. تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ جائیں اور اس میں فضول باتیں نہیں کرتے تھے. پیارے آقا فضول باتیں نہیں کرتے تھے. تو پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے, کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فضول باتوں سے بچیں, فضول گفتگو سے بچیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کام نہیں ہے, ساتھ سب تشریف نہیں لائے تو ہم فضول باتیں کر رہے ہیں, ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے اچھا یہ کر لیں نا کہ ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے فارغ ٹائم میں ہم کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں. اگر آپ جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو صرف و نحو کی کسی کتاب کا مطالعہ کر لیں. مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں تو اپنا سبق دہرا لیں. اسکول میں پڑھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ ہے جو آپ کو مشکل لگتا ہے اس کو دہرا لیں. تو انشاءاللہ الکریم اس کی آپ کو برکت ملے گی. اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے سب پڑھ لیا, ویسے ہوتا تو نہیں ہے ایسے, لیکن اگر آپ نے سب پڑھ لیا تو آپ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ الکریم اس کی بھی برکتیں ملیں گی اور درود پاک پڑھنے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. 7واں سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیارے ناموں میں سے کتنے نام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے؟ جی کیا لکھا ہے آپ نے؟ 40 نام. اور آپ نے 60 لکھا. دیکھیں کیا لکھا ہے. 67. آپ کہہ رہے ہیں 67 اور آپ کہہ رہے ہیں 40. دیکھ لیں اچھا خاصا فرق ہو رہا ہے دونوں میں. کس کا صحیح ہوگا مدثر بھائی آنسر؟ ان کا صحیح ہوگا. کیوں؟ آپ کی ٹیم کے ہیں اس وجہ سے. اور اگر میں کہوں ہمارے عبد الرحمان بھائی کا صحیح ہے, عبد النافع بھائی کا غلط ہے, پھر جی پھر کیا؟ اور یہی حقیقت ہے کہ ہمارے عبد النافع بھائی سے غلطی ہو گئی ہے اور عبد الرحمان بھائی نے جواب بالکل درست دیا ہے. پیارے بچوں اس بارے میں اور بھی قول ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے 70 نام آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمائے. کتنے نام عطا فرمائے؟ 70 نام. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 99 نام عطا فرمائے. کتنے نام؟ 99 نام. جی 8واں سوال تھا عبد النافع بھائی آپ سے, عبد الرحمان بھائی آپ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ جی کیا لکھا ہے آپ نے؟ 7. نہیں وہاں کچھ اور لکھا ہے. دیکھیں کیا لکھا ہے, بتائیں کیا لکھا ہے آپ نے 8ویں سوال کے آنسر؟ 60. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 63 لکھا ہے. آپ نے 63 لکھا ہے. ہمارے عبد النافع بھائی نے اس کا جواب دیا 60 امتیں. ہمارے عبد الرحمان بھائی نے کہا 63 یعنی 63 امتیں, اور دونوں کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اس کا درست جواب ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس امت سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں. کتنی امتیں گزری ہیں پیارے بچوں؟ 69. آپ سب بتائیے کتنی امتیں؟ 69 امتیں گزری ہیں. جی ہاں. 9واں سوال, سیکنڈ لاسٹ سوال تھا آپ دونوں کے لیے کہ قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا؟ 7. نہیں وہاں کیا لکھا ہے؟ 6. 6 سال میں. 23.
23 साल में, اور ہمارے عبدل نافع بھائی نے کہا 6 سال میں نازل ہوا ہے. عبد الرحمن بھائی نے کہا 23 سال میں نازل ہوا ہے. عبد الرحمن بھائی کا جواب بالکل درست ہے. عبد نافع بھائی سے غلطی ہو گئی ہے. اس کا درست جواب کیا ہے؟ 23 سال. کیا کتنے سال؟ 23 سال. جی 10واں سوال، آخری سوال، لاسٹ کوشچن تھا آپ دونوں کے لیے کہ نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 30. آپ نے کیا لکھا ہے؟ 20 رکعتیں ہیں. احد بھائی کو مائک دیں ذرا. احد بھائی کو مائک دیں، پیچھے تھوڑا سائٹ ہو. جی احد بھائی کتنی رکعتیں ہیں؟ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. 20 رکعتیں. اور ہمارے احد بھائی نے بتایا 20 رکعتیں ہیں، اور احد بھائی نے بھی درست جواب دیا. عبد الرحمن بھائی نے بھی بالکل درست جواب دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور عبد الرحمن بھائی کا یہ جواب بھی درست ہو گیا، اور عبد النافع بھائی سے یہاں بھی غلطی ہو گئی. تو عبد النافع بھائی تراویح کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. کتنی ہے؟ 30 تو نہیں ہے نا، 20 ہے نا. امام صاحب 20 پڑھاتے نا رمضان میں، جی تو 30 تو نہیں پڑھاتے. تو تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 20 رکعتیں ہیں. جی مدثر بھائی سوالات تو مکمل ہو گئے. آپ بتائیں عبد النافع بھائی کے کتنے صحیح ہیں، عبد الرحمن بھائی کے کتنے آنسر صحیح ہیں؟ عبد النافع بھائی کے 4 آنسر صحیح ہیں 4. ٹھیک ہے جی. اور عبد الرحمن بھائی کے 8 آنسر صحیح ہیں. ہمارے عبد النافع بھائی کے 4 آنسر صحیح ہیں، اور ٹیم بی کے عبد الرحمن بھائی کے 8 آنسر صحیح ہیں. جو 1 پوائنٹ جاتا ہے وہ میری ٹیم عبد الرحمن بھائی کی ٹیم بی کے ساتھ جاتا ہے. ماشاءاللہ. عبد النافع بھائی آپ نے بھی اچھی کوشش کی، آپ نے بھی 4 آنسر صحیح دیے. عبد الرحمن بھائی آپ نے بھی اچھی کوشش کی، 8 آنسر صحیح دیے. اللہ پاک آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے، آپ دونوں کو عامل باعمل مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لے جائیں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے اس نمبر بیسڈ اور یونیک سیگمنٹ سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہوگی. آپ سے عرض ہے کہ اس معلومات کو اپنے تک نہیں رکھیے، بلکہ اس کو آگے بھی شیئر کیجیے، اور سلسلے کو دیکھنے کی دعوت بھی شیئر کیجیے. انشاءاللہ الکریم آپ کی دی ہوئی دعوت سے اگر کسی نے سلسلہ دیکھ لیا اور اس نے دین اسلام کی پیاری پیاری باتیں سیکھ لی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا. یہ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے دین اسلام کی پیاری پیاری باتوں میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے ایک اور انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو. جوڑو اور پہچانو. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ اور نمبر بیس سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جوڑو اور پہچانو. جی ہاں، جوڑنا ہے اور پہچاننا ہے. کس کو جوڑنا ہے، کس کو پہچاننا ہے، آئیے مدثر بھائی سے جانتے ہیں. جی مدثر بھائی. ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ایک بچہ سلیکٹ کیا جائے گا. پھر وہ بچہ پزلز کے ذریعے کوئی نمبر بنائے گا. پھر اسی نمبر کا باکس کھلے گا اور پھر اس میں 3 ہنٹس ہوگی، اس کے ذریعے جواب معلوم ہوگا. جب آپ کو پہچاننا ہوگا، یعنی یہاں پہلے نمبرز رکھے ہوئے ہیں، ان کو پزلز کو جوڑ کر کوئی نمبر بنانا ہوگا. یہاں پہلے جوڑنا ہوگا، یہاں پہلے جوڑنا ہوگا. پھر جو ہنٹس ملیں گی وہ وہاں سے ملیں گی، وہاں پہ 3 ہنٹس ہوں گی اور ان ہنٹس کے ذریعے ان کو جواب کو پہچاننا ہوگا. پہلے جوڑنا ہوگا پھر پہچاننا ہوگا، کیونکہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے جوڑو اور پہچانو. جی ٹیم اے سے کس کو بلائیں گے؟ آپ اور ٹیم بی سے کون آئے گا بھائی؟ آپ آ جائیں. ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے ایک ایک ممبر آ چکے ہیں. آئیے ان کے نام جانتے ہیں. جی آپ کا نام؟ مزمل بھائی. اور آپ کا نام؟ محمد عبداللہ. عبداللہ بھائی. ٹیم اے سے ہمارے مزمل بھائی، ٹیم بی سے ہیں عبداللہ بھائی. مزمل بھائی پہلے آپ بنائیں گے اپنے لیے نمبر، دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کون سا نمبر بناتے ہیں. آ جائیے ایکٹیویٹی بورڈ کے اوپر پزلز رکھے ہوئے ہیں، پزلز کو جوڑیں گے اور اپنے لیے نمبر بنائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیم اے کے مزمل بھائی پزلز کو جوڑ کر اپنے لیے کون سا نمبر بناتے ہیں. پزلز کو جوڑنا آسان ہے، ہنٹس کو پہچاننا تھوڑا مشکل ہے، زیادہ نہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیم اے کے مزمل بھائی اپنے لیے نمبرز بنا پاتے ہیں یا نہیں. جی مزمل بھائی نمبر بنانا اسٹارٹ کیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ مزمل بھائی پزلز کو جوڑ کر اپنے لیے کون سا نمبر بناتے ہیں. نمبر بنانا آسان ہے لیکن ہنٹس کو پہچاننا مدثر بھائی تھوڑا مشکل ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. زیادہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں. تھوڑا سا ہی ہے نا؟ جی 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 جی. بنا لیے نمبر؟ جی. کون سا نمبر بنایا آپ نے؟ 2.
2 नंबर बनाया है। जी मुदस्सिर भाई, हमारे मुजम्मिल भाई ने 2 नंबर बनाया है, इनके लिए 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में हमारे मुजम्मिल भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 19। पहली हिंट है आपके लिए 19। दूसरी हिंट लीजिए, लें जी, दूसरी हिंट लीजिए। दूसरी हिंट है हरूफ। जी दूसरी हिंट है हुरूफ। तो क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे? तीसरी हिंट भी लें। जी मुदस्सिर भाई, तीसरी हिंट दीजिए। तीसरी हिंट है हर जायज काम से पहले पढ़नी चाहिए। जी आपके लिए तीसरी हिंट है कि हर जायज काम से पहले पढ़नी चाहिए। तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी चाहिए। और बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर कितने हुरूफ हैं? 19 हुरूफ हैं और इसे हर जायज काम से पहले पढ़नी चाहिए। हमारे मुजम्मिल भाई ने पहचाना बिस्मिल्लाह शरीफ और इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त जवाब पहचाना है। माशाअल्लाह मुजम्मिल भाई, बिल्कुल दुरुस्त जवाब पहचाना। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ ले आए। अब हमारी टीम बी के अब्दुल्ला भाई आगे आएंगे और अब्दुल्ला भाई के अपने लिए बनाएंगे पजल्स को जोड़कर कोई नंबर। आइए देखते हैं कि अब्दुल्ला भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। अब्दुल्ला भाई 2 हटा दें और अपना नंबर बनाएं, क्या आसानी हो ना आपको नंबर बनाने में। जी अब्दुल्ला भाई भी नंबर तकरीबन बना चुके हैं। जी कौन सा नंबर बनाया है? 1 नंबर। जी मुदस्सिर भाई, हमारे अब्दुल्ला भाई ने बनाया है 1 नंबर। इनके लिए 1 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में हमारी टीम बी के अब्दुल्ला भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। जी मुदस्सिर भाई। पहली हिंट है 8। पहली हिंट है आपके लिए 8 यानी 8, ठीक है जी। दूसरी हिंट लें। जी दूसरी हिंट। दूसरी हिंट है दरवाजे। दूसरी हिंट है दरवाजे। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट भी लें। जी तीसरी हिंट लीजिए। तीसरी हिंट है नेक मुसलमानों के लिए आखिरत की जगह। तो बहुत आसान हो गया, अब तो बता दें। दरवाजे। दरवाजे तो बता दिया ना। पहली हिंट 8, दूसरी हिंट दरवाजे और तीसरी हिंट नेक मुसलमानों के लिए आखिरत की जगह। जन्नत में मुसलमानों के लिए जगह। जन्नत है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। और वो नेक मुसलमानों की आखिरत की जगह है। हमारे अब्दुल्ला भाई ने जवाब पहचाना जन्नत और अब्दुल्ला भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। माशाल्लाह अब्दुल्ला भाई, आपने दुरुस्त जवाब पहचाना। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मक्के मदीने की बात आप हाज़िरियाँ नसीब फरमाए और आपको जन्नत में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। माशाल्लाह आपने अपनी जगह पर तशरीफ रखें। हमारे अब्दुल्ला भाई ने ना सिर्फ दुरुस्त जवाब दिया बल्कि अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपको हमारे इन सेगमेंट्स से बहुत सारी दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात सीखने को मिली होगी। जी तो यहाँ पे सेगमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। आइए देखते हैं कि टीम ए ने कितने पॉइंट्स विन किए हैं और टीम बी ने कितने पॉइंट्स विन किए हैं। जी मुदस्सिर भाई। 3 पॉइंट इनके और 4 पॉइंट इनके। जी हाँ, टीम ए ने कितने पॉइंट्स विन किए हैं? 3 पॉइंट्स। टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 3। और टीम बी ने विन किए 4 पॉइंट्स। हमारे जो आज के सेगमेंट्स विन किए हैं वो टीम बी ने विन किए हैं। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए और आप सबको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी और मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया